आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं घृतम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो।